Ning sugal, nalugi pero naningkamot og nibawi. Mao kini ang storya sa tag-iya ning usa ka tindahan nga bisan pa man kapila nagisukod sa panahon, apan nagpabilin gihapon nga lig-on ug hantud karon nagpadayon. Tara chuy, uban na pod mi ninyo nga mag food trip karong adlaw. For today's episode, atuwa kining giadto ang usa sa pinakasikat nga putserohan sa Lapu-Lapu nga aside sa putsero nga lami, sulit ug pulido, sila usab ilado sa lami ug barato nga lansyaw, balbakwa ug uban pang mga sabaw ug sudan nga makabusog sa tiyan. Sir, natay puchiro sir, tag 120 sir, napotay lansyo, tag 100, napotay balbakua, ang panit tag 80 ra sir, napotay tiil, tag 140 ra sir. Aside sa sabaw sir, napotay pork stick, napotay paklay kanding, napotay turtang talong, o napotay ko sir, pork stew, napotay pansit sir, bami. Napotay Bicol Express sir. Diri lang na sa Wifey's Putseruhan nga located sa ML Quezon National Highway Soong 2, Lapu-Lapu City. Dali ra kayo makit-an kay naa ra kilid sa dan. Mag-open dito sir, gikan sa alas 9 sa buntag, hanto sa alas 10 sa gabi sir. Kada adlaw nga open sir. Inato nga kananan pero di ka mahayan kay ang ilang mga sabaw ug sudan grabe kasulid ug pangmalakasan ug sa wanay daghang paglangan atuan na kining pangtilawan. Dugay na kita ganahan mo ari no. Finally naa na kita diri sa usa sa pinakasikat nga putserohan diri na sa Soong Dos sa may Mactan, Newtown na choy grabe. Gi-feature na ni sa ato mga kauban nga food content creator no. So excited na kita kay ilaha gining gi-recommend diri kay ang ilahang pochero, lansyaw, balbakwa ug uban pang mga pagkaon choy grabe din daw kasulit. Di na tabang langay ato na ning sugdan sa ilang grabe jud kasulid nga pochero choy ton awa. Ang presentation pa lang daan panalo na kay tanan choy nga ay mais, nga ay pichay ug syempre baka. Alright. In fairness choy grabe ka humok. Alright, so next na pod kanina pod ang ilahang lansyaw nga usa pod daw sa ilahang specialty diri choy. Okay, meat. Grabe ka ilit choy pero grabe gud ang meat no perting yung humuka. Effortless kayo kaunon choy sayon ra kayo tunlon. And syempre grabe ka overload. Grabe ka solid gid eh. Okay, choy next na pod kanina pong balbakwa. Effortless. Mahiwa ra siya og kuan choy. Cheers. Grabe jud kalami choy. Grabe jud kasulid choy. So ari na mo sa Wifey's Putserohan. Naara gini siya sa kilid sa dalan choy naali sa Soong Dos padong sa Mactan, Newtown. Open sila matag adlaw gikan sa alas 9 sa buntag hantod sa alas 10 sa gabi choy. Tara choy atak na.